أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ احزاب میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے اور مجھے یہ شیئر کرنے میں کوئی یار نہیں ہے. میں بار بار کہنے کو تیار ہوں. کچھ قرآن پاک کی صورتیں ہیں جن سے میں لٹرلی ڈرتی ہوں, کانپتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہ میں کیسے پڑھاؤں گی یا میں کیسے پڑھوں گی. مطلب پڑھانے کے لیے تو پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے نا. اتنی میں سکیئرڈ تھی یہ صورتیں پڑھتے ہوئے, اور آج تک میری زندگی جو گزری ہے 44 ایئرس کی, تو میں ان سے ڈرتے ہوئے ہی گزری ہے. مطلب یہ چیپٹرز ایسے ہیں, میں نے پورا قرآن کھول کے پڑھا ہے. میں نے ان کے احکامات بھی پڑھے, لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ ایسے کرنی کترا کے اور تھوڑا سا نگاہ کو اس طرح سے کر کے میں پڑھا کرتی تھی کہ یہ پڑھ لیا تو پھر کیا ہوگا, میں اس کے مطابق. تو پھر جیسے صحابہ کو خوف ہوتا تھا کہ ہمارے خلاف نہ کوئی آیت اترے, تو مجھے ایسے لگتا تھا. کیونکہ مجھے ہمارے جو سیٹ اپ ہے علماء کا, اور جو ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ ہے, بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس میں بڑے اسٹرکٹ قسم کے احکامات داخل کر دیے ہیں, پردے کے متعلق لاز ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اچھی مسلم نہیں ہوں تو پھر اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. تو کیا ہوگا. لیکن آپ یقین کریں, جب سے میں نے یہ صورتیں پڑھی ہیں مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے. وہ میرا خوف جو تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے کہ یہاں تو اللہ میرے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ بتا رہا ہے. اب پاکستانی علماء کو سمجھ نہیں آیا, یہ ورژن جو اسلام کا پاکستان میں چل رہا ہے, اگر ان کو سمجھ نہیں آیا تو یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. میرے رب کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے جب فرحت ہاشمی سے قرآن پاک پڑھا تھا تو تب میں نے روٹ ورڈ سیکھے تھے. نعمان علی خان سے پڑھا تو لٹرل میننگ سیکھے, اور جب میں نے عربی کے روٹ ورڈ اور لٹرل میننگ دیکھے تو اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں رہا جو یہاں ترجمہ کر کے مجھے بتا دیا گیا ہے. تو پھر یہ میری کمی اور کوتاہی تھی کہ میں نے ان کو خود نہیں پڑھا, تفصیل کے ساتھ عربی کے ساتھ نہیں پڑھا. مجھے جو مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں ڈر رہی تھی, خام خواہ ڈر رہی تھی. سو دس از ون آف دس سورہ, اور اس میں بہت سے احکامات ہیں, اور اس کی ہر آیت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اوپر ایک سیشن ایٹ لیسٹ ہو. لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کو سمرائز کر دوں. تو سمرائز کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ٹائم آف ریولوشن 33 نمبر سورہ اور 73 آیات اور سورہ نمبر میں ذرا تھوڑا سا کمبینیشن دیکھا کریں, ریزمبلنس دیکھا کریں. 33 73. ہاں, غزوہ احزاب ہوا ہے شوال 5 ہجری میں. اس کے فوراً بعد, یعنی کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ہی دنوں بعد ہوا ہے غزوہ بنو قریظہ, وہ بھی 5 ہجری میں ہوا. اور نکاح زینب ہوا ہے ذی قعدہ 5 ہجری میں. شوال پہلے آتا ہے, ذی قعدہ ذی الحج سے پہلے والے مہینے کو کہتے ہیں. اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے, امہات المومنین کی لسٹ میں آئی ہیں. تو یہ صورت ان کے نکاح کے موقع پر اس کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور کچھ ان کے بعد میں, یعنی پوسٹ کمنٹری ہے احزاب کے اوپر. اور اس صورت کے 2 مین ٹاپک ہیں, اگر اس کو سمجھنا ہو تو 2 مین ٹاپک ہیں. ایک ٹاپک اس پہ غزوہ احزاب کا ہے, اور دوسرا ٹاپک اس میں نکاح زینب کا ہے. باقی چیزیں اس کے کو پارٹس ہیں. آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کا ایک حصہ ہے پارٹ اے, پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2. اس پارٹ 1 میں اے بی سی ڈی, یعنی کہ اس کے سب پارٹس ہیں, سب آرڈینیٹس ہیں اس کے کچھ. تو وہ باقی سارے بہت سارے پارٹس ہیں. اور پھر جو پارٹ بی ہے اس کے بھی ایسے بہت سارے سب آرڈینیٹس ہیں, جس میں پردے کے احکامات بھی آ رہے ہیں, ازواج مطہرات کے ڈسٹنکٹیو کچھ کوالٹیز ہیں, اور ان کو ڈسٹنکٹیو کچھ ملے ہیں احکامات کے, وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور پھر ان کو وہ جو انہوں نے جس طرح سے رہنا ہے, وہ اسپیشل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پریویلیجز دیے, تو وہ اس کے بارے میں باتیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کرے کہ میں اس طرح سے سمجھا پاؤں. اور اس میں جو مین ٹاپک ہے, جیسے میں نے وہاں بتایا کہ کچھ رسومات ٹوٹنا اس صورت کا مین ٹاپک ہے. مجھے تو بتایا گیا تھا کہ ریجڈ ہونا ہے, اور مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ نے روایتی ہونے کو کیا کہتے ہیں, نو ٹریڈیشنل نہیں, نو خیر آ جائے گا ورڈ مجھے. اردو میں تو روایتی کہتے ہیں نا. بہرحال تو اس میں رسمیں جو ٹوٹی ہیں اس صورت میں, منہ بولے بیٹے والی رسم ٹوٹی ہے, غلاموں سے نکاح والی رسم ٹوٹی ہے, پسند کی شادی والی رسم ٹوٹی ہے,
تو یہ مین جو رسمیں ٹوٹی ہیں. اس کے علاوہ امہات المومنین کا ٹائٹل ملا ہے یہاں پر, اور اڈاپٹیڈ چائلڈ کے احکامات ہیں, اور امید اور خوف ہے غزوہ احزاب کا. اس آیت کو میں کمنٹ کروں گی, یہ کمنٹری ہے پوسٹ احزاب. 11 نمبر آیت میں شدید آزمائش کی بات ہوئی ہے. 12 نمبر میں منافقوں کے بہانے, منافقت کے بہانے, ایکسکیوزز اینڈ آرگیوز جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہوئے. ہم سب کے پاس جسٹیفائی خود کو کرنے کے لیے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں. اس کو اللہ کیا کنسیڈر کرتا ہے. 32 سے 34 تک امہات المومنین کی اسپیسیفک کچھ احکامات ہیں ان کے لیے. 35 نمبر آیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب ہے, اور قیامت تک آنے والی ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ باعث نہیں ہے مومن مرد اور مومن عورت, مسلمان مرد اور مسلمان عورت, اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کی نظر میں برابر مقام پائیں گے. 36 نمبر میں نکاح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ حضرت زینب کا ان سے نکاح کیا جائے. 37 میں اعزاز ملا ہے حضرت زید کو ان کے نام کے ساتھ. قرآن میں صرف ایک ہی بندے کا نام ہے اس قرآن میں, اور وہ حضرت زید ہیں صحابہ میں سے. اور 12 نمبر آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ 2 بہترین لوگ, وہ جس کے نکاح کو اللہ عرش پہ پڑھا رہا ہے, اور وہ مرد جس کو اللہ قرآن میں صرف ایک بندے کا نام لایا, اور اتنی خوبصورت آیت ہے, وہ جس پہ اللہ نے انعام کیا اور جس پہ اللہ کے رسول نے انعام کیا. اگر وہ بھی اسپاؤسز کی صورت میں, اگر وہ بھی میاں بیوی کی صورت میں کمپیٹیبل, ایک دوسرے کے ایبل نہیں, اپنے آپ کو سوٹیبل نہیں سمجھتے, تو وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. اس میں کسی پر بھی بلیم نہیں ہے. یہاں تو ہمیں کہا جاتا ہے علیحدگی سے پہلے لسٹ دو, بتاؤ میکے والوں کو بتاؤ کہ تمہیں اس ہسبینڈ سے کیا تکلیف ہے, پھر جا کے ہم تمہاری علیحدگی کی کوشش کریں گے. اس کے عیب اچھالو. اور اس کو بھی کہا جاتا ہے, ہسبینڈ کو بھی کہا جاتا ہے کہ تمہاری بیوی کے اندر کوئی نقص ہے تو بتاؤ, پھر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو. پہلی کے ساتھ تم مظلوم ہو گئے ہو, مطلب تمہارے اوپر ظلم کیا ہے بیوی نے, بدتمیز ہے, زبان دراز ہے. مطلب ایک لسٹ ہوتی ہے علیحدگی سے پہلے, جو ہم ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں, ایک دوسرے کو گندا بھی کرتے ہیں. جب اللہ نے یہ بتا دیا قرآن میں, اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. دیر از نو روم کہ آپ طلاق کو ایک اسٹگماٹائز چیز سمجھیں گے. وہ بندہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس پر انعام کیا, وہ عورت جس کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا گیا اور قیامت تک وہ ہماری ماؤں میں سے ہیں, یہ اعزاز جس کو بخت دیا گیا, اگر وہ لوگ بھی ایک میرج میں خوش نہیں ہیں تو یہ بنیاد ہو سکتی ہے کسی میرج کو اینڈ کرنے کی. بہت سے لوگ اس وجہ سے, جیسے میں کہتی ہوں نا, پیرنٹس پسند کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, زنا کے بچے کرتے چلے جا رہے ہیں, 8-10 سال کا ریلیشن ہے, پرمیشن نہیں مل رہی. جیسے میں کہتی ہوں بیویاں خاوندوں کو کرتی ہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں آپ خود اس گناہ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ نکاح کرنے سے رک جاتے ہیں یہ سوچ کر سائیکالوجیکلی کہ یہ ٹوٹ نہ جائے, شادی ناکام نہ ہو جائے, پھر پیرنٹس کیا کہیں گے. تو ناکامی کے ڈر سے نکاح سے جب آپ رک جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کے اوپر خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں. جب حضرت زینب کی بات کر کے اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کسی میرج میں خوش نہیں ہیں تو یہ علیحدگی کی بنیاد ہو سکتی ہے, اور اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اگر حضرت زینب یہی سوچتی رہتی تو پھر وہ کبھی بھی وہ نکاح نہ توڑتی, اور اگر نکاح نہ ٹوٹتا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاند نہ ملتا. تو ہر لڑکی کو اللہ کی یہ نصیحت ہے, ہماری طرح ہندو معاشرے کی طرح نہیں کہ بیٹی مر کے نکلنا, تمہارا منجا یہاں سے نکلنا چاہیے, تمہاری چارپائی نکلنی چاہیے, نہیں. اور چھوڑو تو پھر اس کے لیے ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے. نہیں, آپ کا دل نہیں ہے, آپ اس میرج میں خوش نہیں ہیں تو اسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ صورت اتنی خوبصورت ہے, یہ انسان کو اتنا بڑا رائٹ دیتی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ غزوہ احزاب اور سورۃ احزاب میں یہ سب کچھ ہے. ہاں, پھر 13 نمبر مومنین پر اللہ کا انعام. 48 نمبر آیت کہ اللہ کے سوا سب سے بے خوف ہو جاؤ. پہلی آیت اور 48 آیت, اس صورت کے مین تھیم اور سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. آپ کو اس سے پہلے سورۃ لقمان اور سورۃ سجدہ پڑھائی گئی ہیں. سورۃ لقمان میں کیا کہا اللہ نے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو, جو حق اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کی حق تلفی نہیں کر سکتا. جو حق اللہ کا ہے آپ کسی کو نہیں دے سکتے, چاہے آپ کا کوئی سگا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, کوئی ایموشنل بلیک میلنگ میں کوئی خودکشی کر جاتا ہے تو کر جائے, بھلے سے کر جائے. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا, اور جس نے اللہ کے سوا کسی کو بھی راضی کر لیا اللہ کے خلاف جا کے, تو یقین کریں اس نے کچھ بھی نہیں لیا, اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا.
क्योंकि दिल तो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। जिस वालदा को राज़ी करते हुए, जिस बीवी को राज़ी करते हुए, जिस बच्चे को राज़ी करते हुए आपने अल्लाह की नाफरमानी कर ली, अल्लाह के हकूक़ में शराकत कर ली किसी की, तो फिर हो सकता है अगली किसी छोटी सी बात पे अल्लाह उसको आपसे नाराज़ करते। अल्लाह अकबर। 53 नंबर आयत में ख़ास कवानीन हैं अज़वाज मुतहरात के लिए। 56 में दरूद पाक की बात है और 58 में सज़ा है। 61 तक लानत की सज़ा है जो पाक दामन औरत पर तोहमत की सूरत में लगाई जाती है। चलें वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। ये थी सूरत की समरी। या अय्युहन नबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तकिल्लाह, सिर्फ अल्लाह से डरना है। वला तोते इल काफिरीन, वहाँ कहा फला तोते हुमा, वालदैन में से दोनों, सिर्फ बाप नहीं, बाप की भी अतात नहीं करनी, कुफर की अतात नहीं करनी। काफिर तुम्हारा सगा कितना ही क्यों ना हो। वल मुनाफिकीन, और तुम्हें नमाज पढ़ते हुए, रोज़े रखते हुए, हज करते हुए लोग, उनकी इबादतों से इम्प्रेस ना हो जाना। कभी वो तुझे डराना चाहे माहौल बड़ा ख़राब है इसलिए किसी के काम ना आ जाना, तो फिर उनकी अतात नहीं करनी। माइंड मेकिंग की जा रही है एक मोमिन की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह हकीम भी है, वो जानता है तुम्हारे लिए यही कवानीन बेहतर हैं, तुम्हारे लिए यही कंसेप्ट बेहतर हैं, और पैरवी करते जाना। वत्तबे, पैरवी किसकी होगी? मा यूहा इलैका, जो आपकी तरफ वही हो गई, जो मेरी तरफ वही हो गई, जो हमारे घरों में मौजूद है, जिसको हम खोल के पढ़ रहे हैं रमज़ान की इन घड़ियों में। मेरे रब्बे का, तेरे रब की तरफ से। इन अल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, वो जानता है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है जो तुम अमल कर रहे हो। व तवक्कल अल्लाह, और भरोसा किस पे करना? सिर्फ उसी पे करना। हज़रत लुक़मान ने कितनी बड़ी प्यारी बात की। फिर सब्र कर जाना इस रास्ते में जो भी मिले, फिर भरोसा सिर्फ उसी पे करना। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और तेरी किफ़ालत के लिए, तेरी वकालत के लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह अकेला काफ़ी है। पूरी दुनिया तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया तेरे ऊपर ताने कसना चाहे, तो मत डरना। अगर अल्लाह का साथ मिल गया तो वो इवेंचुअली तुम ही गालिब आके रहोगे, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरे अपने ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है, जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उसकी मदद करना मैंने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर दिया है। फिर आगे आयत है कि जिसमें तुम्हारी माएँ नहीं हो जाती, तुम्हारी बीवियाँ, ज़िहार की रस्म की बात है, और फिर मुँह बोले बेटे की बात है। आयत नंबर 6, अन्नबी औला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अल्लाह ने बताया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला हैं, पहले हैं, अव्वल वही हैं बिल मोमिनीन, मोमिनीन पर पहला हक किसका है? वो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हो सकता है उन्हें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई अमीर औरत प्रपोज करे, जो उनसे उम्र में भी बड़ी हो, जिसके पहले 2 खावंद भी हों, जिसके बच्चे भी हों, लेकिन वालिदैन कहेंगे नहीं, इस बूढ़ी से शादी नहीं करनी। तो फिर किसको देखेगा? पहला हक किसका है? पहले उसने किसको कॉपी करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, उनकी अपनी जानों से भी पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आएगा, उनकी मोहब्बत आएगी, उनकी माशरत आएगी। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और क़यामत तक के लिए वो उम्महातुल मोमिनीन को टाइटल मिल गया माओं का। वो तुम्हारी माएँ हैं। मैं एक बात कहती होती हूँ कि बेटियाँ तो माओं पे जाती हैं, तो हमें अपनी माओं जैसी बेखौफी अपने अंदर पैदा करनी है, लोगों की बातों से नहीं डरना। व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, आगे अहकामात हैं कि फिर तुम्हारे जो ब्लड रिलेशंस हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वल मोमिनीन मिनल मोमिनीन वल मुहाजिरीन, फिर मोमिनीन और मुहाजिरीन की बात आती है। फिर आयत नंबर 9 से यहाँ पर सारा तज़किरा शुरू हो जाता है ग़ज़वा अहज़ाब का। ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हारी उन लश्करों से मदद की जिनको तुम नहीं देख सकते थे। वो इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम, वो जब आए तुम्हारे ऊपर से, व मिन अस्फ़ला मिनकुम, और तुम्हारे नीचे से, व इज़ ज़ाग़तिल अब्सारो, जब निगाहें फिर गईं, व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिरा, और दिल तुम्हारे हल्क में आ गए। बाज़ दफ़ा हमें कोई ऐसी एंजाइटी होती है, ऐसा डिप्रेशन होता है, ऐसी एक्साइटमेंट होती है, हमें दिल धड़कने की आवाज़ यहाँ तक आ रही होती है, हो रही होती है, पल्स रेट हमें ऐसे ही लग रहा होता है,
हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है हार्ट रेट। ये हालत थी। वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़न्नुन, खौफ की कैफियत, और तुम गुमान कर रहे थे अल्लाह के बारे में। ये आयत खौफ की है। हुनालिक इब्तुलियल मोमिनून, फिर अल्लाह ने उस टाइम आजमाया मोमिनीन को। वज़ुलज़िलू, और बड़ा शदीद आजमाया, ज़िलज़ालन शदीदा, ऐसे जैसे जलजला। बास कैफियत ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि आपके अंदर की कैफियत में एक जलजला पैदा हो गया, आपको जो सामने नज़र आ रहा था ब्लर हो जाता है। ये हालत थी। ये सर्दी का ज़माना था जब ग़ज़वा अहज़ाब हुई है, और अरबों के पास गर्मियों में वो वेल्दी होते हैं क्योंकि खजूरें पकने का ज़माना है ना, बागात उनकी फसलों पर डिपेंड करता है किसी भी कौम की मईशत ना। वहाँ की ज़रात थी, क्योंकि मक्के वालों की तरह तिजारत तो नहीं थी, तो सर्दियों में ये लोग वैसे फाइनेंशियली वीक होते थे। और फिर उसके साथ साथ जंग आ गई, और जंग भी ऐसी जिसका नाम ही आज़ाब है, सूरत का नाम भी आज़ाब है। गिरोह पूरा अरब चढ़ आया था, पूरे मुनाफ़कत, और अंदर वालों ने मुनाफ़कत करके गद्दारी कर दी थी, और बाहर वाले के साथ ये हालात थे। उन हालात में मुसलमानों को खौफ था। पेट पर पत्थर बांध के हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर खंदक खोदी गई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खोद रहे थे। और खंदक खोदते हुए वो वाक़या भी हुआ कि जब आपकी कुदाल पड़ी है एक पत्थर पे, तो वहाँ से जो रोशनी निकली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा खुश हुए हैं। आपने कहा सलमान तुम्हें, हज़रत सलमान ने पूछा ये क्या हुआ है, ये कुछ सुपर नेचुरल सा हुआ है। तो कहने लगे कि तुम्हें भी दिखाई दिया है, बड़े खुश हुए हैं कि मेरे सहाबा को अल्लाह ताला ने ये विजडम दिया है, ये नज़र दी है, रूहानी मकाम होता है। फिर कहा हाँ मुझे कैसर और किसरा के बागात महल्लात दिखाए गए हैं। फिर वो गिर गए। यानी इतने शदीद हालात में जब मुसलमान अपने जान की बाजी लगाए हुए हैं और पेट पर पत्थर बांध के, और सहाबा ने आके शिकायत की या रसूलल्लाह भूख बहुत है, पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। आपने अपना कुर्ता हटा के दिखाया 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो इस तरह से ये मोमिनीन के ऊपर वक्त था। तब अल्लाह खुद कह रहा है, जिसको अल्लाह कह रहा है बड़ा शदीद वक्त था, बड़ी शदीद आजमाइश थी, इसमें फेल होने के बड़े चांसेस थे, और मुनाफिक फेल हुए हैं ना। क्या सबसे बड़ा अच्छा, ये तो थी बैरूनी हालात। व इस यकूल अल मुनाफिकूना, और अंदर से क्या बात हो रही थी, जब आपकी अपनी फैमिलीज वाले क्या कह रहे थे, वल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन, और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज था, मा वादनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गरूरा, अल्लाह और उसके रसूल के वादे सारे के सारे झूठे थे। इन्होंने कहा था इस्लाम कबूल कर लो तुम्हें तरक्कियाँ नसीब होंगी, इन्होंने कहा था इस्लाम कबूल कर लो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, जन्नत जैसी हो जाएगी। ये तो मुश्किलात में मुश्किलात हैं, ये तो सारे वादे झूठे थे, ये तो सारे धोखे थे। कहा खाने को मुयसर नहीं है, और बातें कर रहे हैं कैसर और किसरा के महल्लात की, सुपर पावर्स को फतह करने की। ये फिर सारे हालात हैं, और फिर इसमें इवेंचुअली अल्लाह ने फतह नसीब की। आयत नंबर 32 से फिर अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को जो अहकामात दिए हैं, ख़ास तौर पे उन्हीं के लिए हैं। और फिर आयत नंबर 35 इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती, अल्लाह के आगे सरेंडर सबड्यूड करने वाले मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, वल मोमिनीन वल मोमिनाती, अल्लाह पर यकीन करने वाले मर्द और यकीन करने वाली औरतें, वल कानितीन वल कानिताती, अल्लाह को सब कुछ मान के फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकाती, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिराती, अल्लाह के रास्ते में मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले मर्द और औरतें, वलखाशीन वलखाशियाती, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में ओवरवेल्म्ड रहने वाले मर्द और ओवरवेल्म्ड रहने वाली औरतें, वलमुतसद्दिकीन वलमुतसद्दिकाती, अल्लाह के रास्ते में अपना सब कुछ घर बार लौटा देने वाले मर्द और घर बार लौटा देने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमाती, और अल्लाह के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करने वाले मर्द और भूख प्यास बर्दाश्त करने वाली औरतें। सिर्फ रमज़ान के रोज़े नहीं, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के कहे हुए हलाल को हलाल जानते हुए इख्तियार करना, और अल्लाह के हराम से रोज़ा रख लेना। इन 30 दिनों में तो हम हलाल का रोज़ा रख लेते हैं ना, बाकी के 365 दिनों में क्या करना है, 333 दिनों में, 35 दिनों में, 36 दिनों में क्या करना है, आपने अल्लाह के हराम का सिर्फ रोज़ा रखना है। वो तो आसान है। जब आप खाने पीने से रुक सकते हैं, तो फिर आप धोखाधड़ी से क्यों नहीं रुक सकते, मिलावट से क्यों नहीं रुक सकते, बदअखलाकियों से क्यों नहीं रुक सकते? ये तो आसान हो जाएगा। रोज़ा रख लेने वाले, अल्लाह की नाफरमानी का रोज़ा रख लेने वाले मर्द और रोज़ा रख लेने वाली औरतें, ये चला दें प्लीज़।
वलहाफिज़ीन फ़ुरूजहुम, और अपने शेम के पार्ट्स की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह का जिक्र बड़ी कसरत के साथ, उनको हर लम्हे अल्लाह याद रहता है, ऐसे मर्द और ऐसी औरतें अअद्दल्लाहु लहुम, उनके जाने पर नहीं, अभी से जन्नत को दिन में 5 टाइम सजाया जाता है, उनके लिए तैयारियां हो रही हैं उनके इस्तकबाल की। अल्लाह ने पहले से तैयार कर रखा है। आज वो अल्लाह के पास आते हैं तो उनके लिए महल्लात तैयार हैं, उनके खुद्दाम तैयार हैं, उनके बिस्तर लगे हुए हैं, गाँव तकिए लगे हुए हैं, पार्टी शुरू होने के लिए इंतज़ार में है। उनके लिए तैयार कर रखा है अल्लाह ने अपनी रज़ा को, और अजर अजीम है। निकाह ज़ैनब की बात है, हज़रत ज़ैद अलैहिस्सलाम के निकाह की। वमा कान अल मोमिन, और किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं है, वला मोमिनतिन, और किसी मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं है, इज़ा कज़ल्लाहु, जब फ़ैसला कर दे अल्लाह, व रसूलहू, और उसका रसूल, अमरन, किसी काम का। मैं बताऊं कि आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ैसला किया है एक मुसलमान औरत के लिए? वो रहमतुल लिल आलमीन है। उन्होंने कहा है कि बेटियों को ज़िंदा दफन नहीं कर सकते आप। उन्होंने आपके लिए फ़ैसला किया है कि औरत मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ेगी, वो सोशल लॉ मेकिंग में भी हिस्सा लेगी, कवानीन में भी हिस्सा लेगी। फिर मैं बताऊं कि वो उन्होंने आपके लिए क्या फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बाप और भाई आपकी पसंद के ख़िलाफ़ आपका रिश्ता तय कर देते हैं तो आपको इख्तियार है उसे बरकरार रखें या छोड़ दें। बाप और भाई को पाबंद किया है कि वो फैसिलिटेट करें आपकी पसंद की शादी को अरेंज करने में। ये अल्लाह ने आपको इख्तियार आती है। ये फ़ैसले किए हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने आपके बारे में और मेरे बारे में। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने आपको इख्तियार दिया है, आपको वरासत में हक दिया है। कोई बाप, कोई भाई, कोई शौहर आपका हक नहीं दबा सकता। अल्लाह के रसूल ने, मैं बताऊं कि क्या फ़ैसला किया है। कहा है कि कोई औरत हक महर की सूरत में सोने का पहाड़ भी मांग ले तो वो मुतालबा कर सकती है। जिसके नहीं होगी हैसियत वो नहीं करेगा ना उस औरत से शादी। बचपन में पढ़ा करते थे बच्चों की दुनिया और बच्चों के बाग में कहानियाँ वो होती थी कि वो शहजादी ने कहा कि फला बाग का फूल लाओ जो यहाँ पर एक देव रहता है, और कोकाफ के फला गार में वो बैठा होगा, फिर वो तोता भी ले जाना, फिर जिससे उसकी गर्दन मरोड़ देना और फिर वो फूल ले आना, तो फिर करूँगी शादी। अल्लाह तो आपको शहजादियाँ बनाना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको शहजादी और मलका बना दिया। आप चाहें तो एक लोहे की अंगूठी पे निकाह कर लें, आपका इख्तियार है, आप मटेरियलिस्ट नहीं है। आप चाहें तो बकरियां चराने पे निकाह कर लें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, कबूल कर लें, आपके वालिद फैसिलिटेट कर देंगे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तरह। अल्लाह ने आपको कितना बख्तियार कर दिया है, कितनी इज्जत दे दी है। वो कुरान में आपके हकूक़ को डिफेंड करता है जब वो कहता है कि माँ का हक पहचानना। उसने बड़ी तकलीफ़ के साथ आपको जना है, बड़ी मुशक्क़त के साथ आपको पाला है, बड़ी रातें जागी है वो तुम्हारे लिए, बड़े गीले बिस्तर, तुम्हारे गीले किए हुए बिस्तरों पर सोई है वो। गज़ल, जब फैसला कर दे अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में, आई यकून लहुमुल खैरा, तो कोई इख्तियार बाकी नहीं है। फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि जब अल्लाह 4 शादियों की बात करता है तो उसने कोई जुल्म नहीं किया, वो मेरे ही हकूक़ की हिफाजत कर रहा होता है। मिन अमरहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो फिर वो बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा जहाँ से वापस आने का कोई चांस नहीं है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उमैमा बिन अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, आपकी फूफी की बेटी हैं। उनके वालिद तो डेफिनेटली हाशमी नहीं होंगे, लेकिन कुरैशी हैं, सैयद हैं, और इनकी पहली शादी मक्का में ही एंड हो गई थी, तलाक हुई है, या उसके बारे में सीरत की किताबों में डेफिनेट नहीं मिलता, एक्यूरेट नहीं मिलता, या बेवा हुई हैं। बहरहाल अब्दुल्ला बिन जहश के साथ इन्होंने अपने भाई के साथ हिजरत की है। इससे पता चलता है अगर हस्बैंड उस टाइम पे होता तो फिर हस्बैंड के साथ हिजरत कर रही होती। जब भाई के साथ यहाँ आई हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपके ले पालक बेटे एडॉप्टेड सन है हज़रत ज़ैद, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मांगा है। रिश्ता मांगा है तो इन्होंने कहा है कि हमारे ही माशरे की तरह आज भी आप कहेंगे किसी सैयद का यहाँ तो गैर सैयद में नहीं कर सकते, सैयद का यहाँ कमी में कैसे रिश्ता करेंगे। हमने तो कैटेगराइज किया हुआ है इंसानों को, इन इंसानों में बहुत सी कमियां हैं इसलिए ये कमी कास्बी हैं। अल्लाह कहता है अलकासिब हबीबुल्लाह, हम कहते हैं नहीं कास्बी हैं, इनके साथ तो हमारा कोई जोड़ नहीं, हम तो ख़ानदानी रईस हैं। कोई अल्लाह से अलॉटमेंट करवा के आया है कोई इंसान ज़मीनों की, कोई रिश्वत दे के आया कि हमें इस घर में पैदा करना, कि सोने के चम्मच से हमारी फीडिंग हो रही हो, कि बाकी इंसानों को इस बुनियाद पे हकीर समझना कि उसको तो मजदूरी करनी पड़ती है, उसको अपनी बहन का रिश्ता कैसे दे दें, शहजादी की शादी गुलाम से कैसे कर दें।
इसी लिए फिर उस्मानिया सल्तनत में ग़ुलामान के ख़ानदान के साथ शादियाँ हुई हैं शहज़ादियों की, क्योंकि ये शहज़ादी हैं हज़रत ज़ैनब, जिनकी शादी हज़रत ज़ैद से होने के लिए अल्लाह ने ये बात कर दी। ये आयत उतारी कि मोमिन का इख्तियार नहीं। हज़रत ज़ैनब और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने बड़े गुस्से का, गम का इजहार किया कि कोई जोड़ नहीं है, ये मेरे साथ मेरा कैसा प्रपोजल आया, रिजेक्टेड, जिस पर यह आयत उतरी और उनको निकाह करना पड़ा। और निकाह करने के बाद दे आर नॉट सूटेबल फॉर ईच अदर, के उस रिश्ते में सुकून नहीं मिल रहा था। और हज़रत ज़ैद कब से कह रहे थे कि वो खुश नहीं है, ज़ैनब खुश नहीं है, तो मैं उनको सेपरेट करना चाहता हूँ, खुद से तलाक देना चाहता हूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि उस टाइम ज़ैनब की बड़ी दिल आज़ारी हुई है, अल्लाह को आयत उतारनी पड़ी है, तभी उन्होंने रिश्ता किया, वो तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। और आज जब उनकी शादी ये टूटेगी तो फिर लोग बातें बनाएंगे, तो ज़ैनब की बड़ी दिल आज़ारी होगी, तो तुम ये शादी बरकरार रखो। और फिर अल्लाह का हुक्म हो के रहा, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि इनके साथ आपको शादी करनी है, ये रस्में तोड़नी है मैंने। और रस्में तोड़ी सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए जाती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं था उस टाइम। फिर ये रस्म टूटी है, फिर आपने निकाह किया है, वज़व्वजना कहा कि आयत उतरी है कि हमने निकाह कर दिया। और हज़रत ज़ैनब हमेशा फ़ख्र फरमाया करती हैं, और क़यामत तक के लिए उनका फ़ख्र जायज़ है कि सब उम्महातुल मोमिनीन के उनके बाप या भाई ने, वलियों ने निकाह किए या बेटों ने निकाह किए, और उनका निकाह अर्श पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया। नीचे कोई महर नहीं है, कोई निकाह की तकरीब नहीं है, निकाह हो गया, दैट्स ऑल। उनके निकाह का पैगाम लाने वाले जिब्राइल अमीन, उनका निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह खुद। तो हमें क्या लगता है कि जिस निकाह में रस्में टूटें, जो बड़ा ऐड हो, जो अपसेट हो, उसको हम क्या कह देते हैं, पसंद की शादी, भाग के की जाने वाली शादी, कोर्ट मैरिज, बच्चों का जीना हराम कर देते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं इन सब चीज़ों पर। और जिस निकाह में सबसे ज़्यादा रस्में टूट रही हैं, अल्लाह के यहाँ वो क्या मर्तबा रखता है कि उस खातून के पहले निकाह के लिए भी आयतें उतर रही हैं, उस खातून की इज़्ज़त के लिए आयतें उतर रही हैं, उनके एक्स हस्बैंड की भी तारीफ़ हो रही है नाम के साथ, और फिर उनका रिश्ता भी एक्स हस्बैंड हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए आपने पैगाम भेजा निकाह का। और फिर हज़रत ज़ैनब वो निकाह का पैगाम कबूल करने से पहले कहती हैं अल्लाह से मशवरा करूँगी। इतना ज़्यादा स्कैंडलाइज किया गया है कि आप पहले ही चाहते थे उनसे निकाह करना, वो भी अपने मामू के लड़के को पहले पसंद करती थी, तो ये ज़ैद से निकाह तो फिर फैसिलिटेट करने के लिए ये मौके लाए गए हैं। स्कैंडलाइज करने वालों को फिर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए क्या डिक्लेयर किया है, मुनाफिक। तो हमें अपनी ज़बानें खोलने से पहले अपन सोच लेना चाहिए कि फिर हम किस तरफ की बात कर रहे हैं, किस तरफ की लाइन में खड़े होना चाह रहे हैं। फिर अल्लाह ने क्या कहा आगे, व इस्तक़ूलिल्लज़ी, जब वो शख्स कह रहा था अनअमल्लाहु अलैहि, जिस पर अल्लाह ने इनाम किया, व अनअमता अलैहि, और जिस पर तूने इनाम किया। कितना बड़ा मकाम है हज़रत ज़ैद का। हम में से कोई इतना बड़ा तो नहीं, कोई हस्बैंड कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, उस पर अल्लाह का इनाम तो नहीं हो सकता। डेफिनेट तो हम नहीं कह सकते कि ये बख्शाया है या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जिस पर अल्लाह और उसके रसूल इनाम करें, तो वो भी अगर किसी मैरिज में खुश नहीं है तो अलहदगी हो सकती है। वो भी हो सकता है बीवी को खुश ना रखने की सलाहियत रखता हो। आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि फ़लाँ बंदा अच्छा हस्बैंड साबित नहीं हुआ, तो ये बुरा ही होगा। सहाबा के पास जब कोई निकाह के लिए जाता था, पूछते थे यार तुम्हारी एक्स वाइफ है, बताओ कैसी है, निकाह कर लूँ? तो कहते थे हाँ मेरे साथ तकदीर में ऐसा था कि हमारी सेपरेशन हो गई, बहुत अच्छी खातून है, तुम्हारे साथ बड़ी मुबारक साबित हो। ये तरीका था, ये हमारा तरीका है। क्या कोई नहीं जा सकता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर? जानिसार सहाबा थे जो ग़ज़वा उहद में शहादतें तो दे सकते थे, जान दे सकते थे। आपके निकाह का पैगाम कोई ना लेके जाता हज़रत ज़ैनब के पास? नहीं, अल्लाह एक्स हस्बैंड को लेकर गया है आपके और मेरे लिए बताने के लिए, आपके और मेरे हकूक़ की हिफाजत के लिए। हो सकता है दो लोग बहुत अच्छे हों, एक की नमाजें परफेक्ट हों, दोनों जन्नत में जाने वाले हों, लेकिन वो आपस में खुश नहीं हैं, तो वो अलहदा हो सकते हैं, और वो अलहदा हो जाएंगे तो किसी पर ब्लेम नहीं होगा। और फिर आपका एक्स हस्बैंड या आपकी एक्स वाइफ भी आपको सजेस्ट कर सकती है इससे निकाह कर लो, इसके साथ तुम कैपेबल हो सकते हो। आपका दोस्त आपकी एक्स बीवी को प्रपोज कर सकता है, आप उस पर ये नहीं कहेंगे पहले से चक्कर चल रहा था इसीलिए मेरे साथ ठीक नहीं रही। और सिर्फ हम यही बात करते हुए इतना हल्का लेते हैं, इस बात को स्कैंडलाइज करते हुए हम भूल जाते हैं कि निकाह ज़ैनब पर प्रोपेगेंडा करने वालों को अल्लाह ने सूरह तौबा में क्या कहा है। फिर कब्रों पे खड़े हो जाएं, रसूलुल्लाह खड़े हो जाएं, रहमतुल आलमीन खड़े हो जाएं, उन्हें अपने कुर्तों में कफन दें, उन्हें अपने हाथों से दफन करें, उनके मुंह में लाबे दहन डालें और उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। फिर अल्लाह मैं तब भी माफ़ नहीं करूँगा।
اور یہ بات ہم نے اتنی ہولی سمجھ لی ہے منہ سے نکالنے کو. خاتون عدت گزارتی ہے اور وہ نکاح کی کہیں کر لیتی ہے تو بس اسی لیے تو اس نے وہاں سے طلاق لی تھی. اس کا پہلے سے چکر چل رہا تھا. یہی کہا گیا میری اور آپ کی ماں اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہی کہا گیا رحمت للعالمین جن کے اوپر ہم ہر نماز میں درود و سلام بھیجتے ہیں نا، اور جن کے لیے ہم میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور جن کی عزت اور آن پر ہم مر بیٹھنا قبول کرتے ہیں. ہم خود انہیں کو تانے کس رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کرنے والا. تو اس کی تو نظر تھی، اس کی تو پہلے سے نظر تھی، دوست کی بیوی پر، بھائی کی بیوی پر نظر تھی. اسی لیے طلاق ہوئی ہے ان دونوں میں، کیونکہ یہ خود شادی کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر سمجھتے ہیں ہم راضی کر لیں گے نعتیں پڑھ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ آیت آ چکی ہے کہ ان کا حق سب سے پہلے ہے، ان کی محبت سب سے پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے نہیں ہیں. کہا عمر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے. جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے میں تمہیں اپنی جان سے بھی اوپر ہو جاؤں، پھر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوگا، پھر اللہ کو وہ ایمان قبول ہوگا. اچھا، وَأَنْ أَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، آپ فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو. وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. کیونکہ آپ کو ریولوشن کے ذریعے پتہ چل چکا تھا، وہی کے ذریعے، کہ آپ نے حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے، فرمانا ہے. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اب اوبویسلی بشر ہیں تو انسان کو سب سے زیادہ خوف انسانوں سے ہی ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بہو سے نکاح کر لیا، کتنی بڑی بات ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ حَقٌّ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ، یہ وہ خوش قسمت انسان ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے. اور جب بھی ہم زید پڑھیں گے تو ہمیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. اور زید میں کتنے حرف ہیں؟ زے، یہ، دال، 3 ہیں. زید منہا، جب زید نے ان سے اپنا نکاح کا تعلق توڑ لیا. وطرن زوجناکہا، ان کے بیڈ روم کے تعلقات ختم ہو گئے. یہاں پر اللہ کہتا ہے کسی بھی میرج کو ختم ہونے کے لیے، میرج از اوور وین آپ کی بیڈ روم کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، چاہے آپ لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کرتے رہیں. اور پھر کیا تھا؟ پھر عدت کے دنوں میں بار ہو سکتا ہے نا رجوع ہو جائے، وہ عدت بھی گزر چکی تھی. اللہ کیوں کہتا ہے عدت کاؤنٹ کرو، صرف 3 مہینے کے بعد نکاح کرو. اور ہمارے ہاں تو عدت پتہ نہیں کس لیے کاؤنٹ کی جاتی ہے. ہم جیسے لوگوں کو پاکستانی معاشرے میں عدتیں نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ ہمارا تو کوئی پلان ہی نہیں ہوتا نا آگے نکاح کا. اس بہو کا، اس بیٹی کے لیے جو بیوہ ہو جائے، جو متعلقہ ہو جائے، کوئی کچھ سوچا بھی نہیں ہوتا. تو ہم عدت کیوں کاؤنٹ کریں؟ عدت تو اس لیے کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ 3 ماہ بعد اس کے لیے کوئی بھی پرپوزل آئے گا، کسی بھی چیز کو پرپوزل کنسیڈر بھی کرے گی اور اس کو اپنے لیے، اس کو سوچے گی، سمجھے گی، اس بارے میں اب کوئی فیصلہ لے گی. تو عدت تو اس لیے تھی. پاکستانیوں کے لیے عدت نہیں ہے، ان کو ستی ہو جانا چاہیے ہسبینڈس کے ساتھ. طلاقوں کے بعد تو ویسے ہی معاشرہ ستی کر دیتا ہے. کوئی تو نقص تھا کہ پہلی جگہ سے طلاق ہوئی ہے، اس کی دوسری شادی میں یہی طلاق ہرڈل بن جاتی ہے. حالانکہ وہی طلاق مسلمان معاشروں میں کیا وجہ بن جاتی تھی اس کے دوسرے نکاح کی. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، اللہ کہتا ہے کسی ایک رسم کو پورا کرتے ہوئے مومنین کو تکلیف نہ ہو. اور آپ نے تو رسموں کی زنجیریں اپنے اوپر ڈال لی ہیں. سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تورات اور انجیل میں آپ کا ذکر لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مومنین کا ذکر لکھا ہے کہ یہ تو ان کے اوپر سے رسم و رواجوں کی چینیں، رسم و رواجوں کے توق اتارنے کے لیے آئیں گے. اللہ نے آپ کو ایسا بنانا تھا، اسی لیے آپ کے خوف کے باوجود آپ کو حضرت زینب سے نکاح کرنا پڑا. آگے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ کتنی پیاری بات کر لی. اللہ آپ سے اور مجھ سے محبت اتنی کرتا ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ کوئی اور پھر کبھی مومن کو، کسی کو نہ ستا سکے کہ تو نے یہ شادی کیوں کی. اس کی زندگی میں کوئی ہرڈل باقی نہ رہے نکاح کرتے ہوئے. حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے بھی شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. یہاں تو کوئی منہ بولے بھائی کی بیٹی نہیں، منہ بولی بہو نہیں ہوتی، منہ بولا داماد نہیں ہوتا. اس کے باوجود ہم اگر بچے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، ایج کا ڈفرینس آ جائے گا، اسٹیٹس کا ڈفرینٹ آ جائے گا، آپ اپنے بچوں کو روک دیتے ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے مومنین کو حرج میں مبتلا نہ کرو، ان کے راستے کی رکاوٹیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی مت کرو، ہرڈل مت بن جاؤ۔ اللہ نے مومنین کے راستے کی یہ آخری رکاوٹ بھی دور کر دی ہے، نکاح کو اتنا زیادہ پروموٹ کر دیا میں نے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ تو پھر آپ اور میں کہاں اللہ کو کس منہ سے جا کے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، جاؤ پھر یہی منہ لے کر جائیں گے اللہ کے دربار میں، ہم کیا کیا کر کے آئے ہیں؟ کبھی وراثت نہ دینے کے لیے بیٹیوں کو روکا ہے شادی سے پسند کی، کبھی جو خاندانی پرسٹیج ہے، جو لینیج ہے، وہ ہمارے آڑے آ جاتی ہے، آنر کلنگ ہو جاتی ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جو قرآن اتنا زیادہ براڈ مائنڈ کر دیتا ہے، جو اتنا زیادہ براڈ ہارٹ کر دیتا ہے، اتنی لبرٹی دے دیتا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اذا کزو منہن وطرا، جبکہ ان کا آپس کا تعلق اینڈ ہو چکا ہو، بیڈ روم کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، بس بیڈ روم کا سکون ختم ہوا تو میاں بیوی سپریشن لے سکتے ہیں۔ یہاں کیا کہا جاتا ہے، وہ مار رہا ہے پھر بھی صبر کرو، پھر وظیفے پڑھو، ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی 2 تھپڑ مار رہا ہے، حالانکہ وہی بندہ 2 بچے پیدا ہونے پر 4 تھپڑ مار رہا ہوگا۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں بسو بسو بسو، ظلم سہتی رہو۔ بیڈ روم کی پیس ہی نہیں مل رہی ہے انسان کو، جو جس مقصد کے لیے نکاح کا جو مقصد ہے سکون حاصل کرنا، اگر کوئی جوڑا اس میں سکون ہی حاصل نہیں کر رہا، لیکن ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ شادی نبھائیں، اور بہت سے بچے شادی اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ نبھانی پڑ جائے گی۔ آپ نے مجھے ناول دیا، میں پڑھ رہی ہوں آج کل پرفیکٹ، اور مجھے عادت ہے، یہ ناول نہ بھی ہوتا تو میں کوئی نہ کوئی پڑھتی رہتی ہوں۔ پچھلی دفعہ اینا ہوینک کی پڑھ رہی تھی، تو اس میں اس نے کہا کہ 2 لوگ ہیں اور ان کی شادی اوور ہوئی ہے، اور پھر وہ دوبارہ شادی کرنا چاہ رہی تھی وہ لڑکی، تو وہ اپنی ہسبینڈ کی بہن سے ہی ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ ہو گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں صحابہ کی سٹوری پڑھ رہی ہوں، یقین کریں۔ وہ کہہ رہی تھی میری ہیلپ آؤٹ کرو کہ تمہارا بھائی مان جائے مجھ سے دوبارہ شادی کے لیے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں صحابہ کی سٹوری پڑھ رہی ہوں، جیسے حضرت زید رشتہ لے کے جاتے ہیں حضرت زینب کا۔ ہم جن لوگوں کو بے حیائی کے لیے سب سے زیادہ بلیم کرتے ہیں، ہم جن لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، جن کے برتنوں میں کھانا پینا ہم حلال نہیں سمجھتے، ان لوگوں کی زندگیاں یقین کریں ایسے ہیں جیسے صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ اور ہمیں یہ باتیں اتنی عجیب لگ رہی ہیں، ہمیں لگتا ہے کسی اور ہی دنیا کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، کہ بیڈ روم کے تعلقات اگر نہیں ہیں، وہ کہتی ہے کہ میرے ختم ہو گئے تو پھر تمہارے بھائی کے ساتھ، پھر آج کل میں نے کسی اور کی رنگ پہنی ہوئی ہے، منگنی کر لی ہے، میں اس سے شادی کرنے والی ہوں، لیکن مجھے پھر تمہارا بھائی یاد آتا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ صرف بیڈ روم میں سکون نہیں ہے، جس کے لیے شادی کی تھی تو شادی ٹوٹ جائے، پھر اور ہو جائے گی، پھر اور ہو جائے گی، پھر اور ہو جائے گی، لیکن یہاں پر مارا پیٹا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ستایا جاتا ہے۔ بہت سے ہسبینڈ 5 10 سال کے لیے بیویوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں کہ نہ بساؤں گا، نہ چھوڑوں گا، نہ آزاد کروں گا کسی اور کے لیے، کیونکہ حق مہر لکھ چکا ہوں تو اس کی زندگی کو سزا بنا دوں گا اسی کے لیے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے خاندانوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے ہوگا، ہوتا ہے نا؟ میں تو کسی مریخ کی تو مارس کی سٹوریز تو نہیں سنا رہی، یا مون کی سٹوریز تو نہیں سنا رہی، اسی پاکستان، اسی ملتان کی سٹوری سنا رہی ہوں آپ کو، اپنے ہی فیملیز کی باتیں کر رہی ہوں۔ تو قرآن اسی لیے یہ لایا ہے کہ جب آپ کے بیڈ روم کا سکون اوور ہو جائے، دین میرج از اوور، ختم کر دو وہ شادیاں، فرسٹریٹڈ قوم مت پیدا کرو۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کی زندگی ایک روشن سورج کی طرح، ٹھنڈے سورج کی طرح روشن ہے ہمارے لیے۔ ہم نے اپنی زندگی کے مسائل میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیا تو پھر ہماری زندگیاں بھی کیسی ہو جائیں گی؟ ویسی ہو جائیں گی، روشن ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو روشن کرے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبریاں سناؤ مومنین کو کہ اللہ نے ان پر بڑا فضل کیا ہے، اللہ نے ان کو کسی رسم کا، کسی رواج کا پابند نہیں رکھا۔ ولا تطع الکافرین، اور ہرگز نہ پیروی کرنا، کس سے؟ کس کی؟ کافروں کی، والمنافقین ودا اذاہم، اور ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر پریشان نہ ہو جانا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی ہیں،
उनकी पहुंचाई हुई तकलीफ़ों पर परेशान न हो जाना, व तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा करना, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह काफ़ी है कि उसी पर भरोसा किया जाए। फिर तलाक़ के कुछ अहकामात हैं, फिर अज़वाज मुतहरात की कुछ बातें हैं। आयत नंबर 80। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, ये वाहिद इबादत है दरूद शरीफ जो रब खुद करता है, तो तुम भी उन पर दरूद भेजो। जिस कौम को कहा गया था कि ये मैं इबादत करता हूँ दरूद भेजने की, तुम इबादत करो, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ क्या किया है? क्या किया है हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ क्या किया है? हाँ, ये हक पहचाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हक पहचाना है। जो कुरान कह रहा है कि मैं रब उन पर दरूद और सलाम भेज रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जिनको कहा गया है कि पुकारते हुए भी अदब से पुकारना, अपनी आवाज़ें पस्त रखना, उन्हीं की आल को ज़िबा किया है, उन्हीं के नाम का कलमा पढ़ने वालों ने। इससे बड़ी आयरनी क्या होगी, इससे बड़ी ट्रेजिडी क्या होगी? और दरूद शरीफ तो हर मुसलमान को पढ़ना पड़ता है, वो चाहे या ना चाहे। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे क्या कहा है अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बात ख़त्म नहीं हुई। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, जिसने अजियत दी अल्लाह और उसके रसूल को, जिसने कांटा भी चबोया, सुई भी चबोई, दिल को तकलीफ भी पहुंचाई, किसी को रन मुरीद कहकर, और किसी को कहा कि ये लस्टी है, ये ग्रीडी है, इसने निकाह किए हैं, कोई अजियत भी पहुंचाई, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। मैं नहीं कह रही, ये सूरत की ये आयत मनसूख नहीं है, सूरत अहज़ाब की। अल्लाह कह रहा है फिर उसके लिए दुनिया और आखिरत में लानत है। नबी के तरीके से आर महसूस किया, आपने निकाह किस तरीके से किए? आपने अपने बेटों के लिए क्या चांद सी लड़की तलाश की, अच्छी लड़कियां तलाश की, आपकी नस्ल चलनी है, आपने उसके लिए रिश्ते वालों के ज़िम्मे लगाया, आपने उसके लिए अपने जानने वालों के ज़िम्मे लगाया, मुझे किसी अच्छी लड़की का पता बताओ। आपने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी। उन्होंने क्या कहा कि यतीम की किफ़ालत करने के लिए निकाह करना, निकाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी है, तुम्हें सुकून तो मिलेगा, मियाँ बीवी के रिश्ते का प्लेयत तो मिलेगा, लेकिन मकसद क्या है निकाह का? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, मिलना जुलना कहते हैं अच्छी चीज़ होती है, तो इससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, वालिदैन में सब में अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। आप वही बात कर रही हैं ना, रिश्ता वाली? नहीं, वो सूरत नूर के अहकामात थे। हाँ, तो सूरत अहज़ाब और सूरत नूर टॉपिक्स में बहुत मिलती जुलती हैं। आज वो सुनी थी यूट्यूब पर। चलें, मैं कंटिन्यू करती हूँ, मैं आपके फिर बात करती हूँ ऐड करने के बाद लेक्चर। अच्छा, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में लानत है, और उनके लिए अल्लाह कहता है मैंने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है, न सिर्फ इस जहान में उस जहान में भी। अल्लाह हमें बचाए ऐसे लोगों में होने से। दरूद तो पढ़ें हम नमाज़ों में, दरूद शरीफ की तस्बीहां पढ़ें, 1.25 लाख के दरूद शरीफ पढ़ रखें, और सीरत को अडॉप्ट ना करें। अपने बच्चे को ये ना बताएं कि तुम पहला निकाह किससे करोगे, किसी बेवा और मुतलका से करोगे। हो सकता है उसके पहले 2 खामन भी हों, हो सकता है उसके 4-5 बच्चे भी हों, और तुम करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी का डिसीजन होगा, मैं फैसिलिटेट करूँगी, मैं अरेंज कर दूँगी, जनाब अबू तालिब की तरह निकाह अरेंज कर दूँगी। बस मेरा काम तो ये था, ना कि घर घर जाके जैसे बकरियां सिलेक्ट की जा रही होती हैं, जैसे जानवर सिलेक्ट किया जा रहा होता है, मैं सिलेक्ट करूँगी और रिजेक्ट करूँगी। मैंने किसको अजियत दी? मैंने अपने रसूल को अजियत दी। अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मेरे रसूल को जो अजियत देने वाला है उसके लिए अल्लाह क्या कह रहा है, क्या करूँगा? उसके लिए दुनिया आखिरत में ज़िल्लत है, और उसके लिए दुनिया और आखिरत में लानत है। हमने सिर्फ ये आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। आगे बात ख़त्म नहीं हुई थी। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो सीरत के तरीके पे निकाह नहीं करेगा। आज 80 साल के बाबे को भी 40 साल की चाहिए होती है, अपने से आधी उम्र की लड़की चाहिए होती है। पराया
पराए बच्चों को कौन पाले, घर में भैंस कौन बांधे, जब दूध मिल रहा है डब्बे में बड़ा अच्छा मिल रहा है टेट्रा पैक से। अल्लाह अकबर। उसने अपने रसूल के तरीके को ताना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह हो मिन सुन्नती वमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्ना। और आगे बात फिर ख़त्म नहीं हुई, वल्लज़ीना युज़ूनल मोमिनीना वल मोमिनाती, जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अल्लाह का हुक्म जो अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है वो काम कर डालते हैं, फिर उनको स्कैंडलाइज किया जाता है, उनको उनके ऊपर बोहतान बांधे जाते हैं, अजियत दी जाती है, बगैर मक्तसबू, वो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं, ऑनर किलिंग की जाती है, फ़क़द इहतमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना, तो बोहतान का बड़ा भारी गुनाह इंसान अपने सर रखता है, उनके लिए फिर क्या है, लानत है ऐसा करने वालों के लिए। फिर उम्महातुल मोमिनीन के लिए अहकामात हैं। हाँ, और एक ख़ास इंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ इसी सूरत में, आयत नंबर 70, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह है, लोगों सिर्फ अल्लाह से डरना, वक़ूलू कौलन सदीदा, और ये ज़बान इसलिए नहीं मिली कि लोगों को स्कैंडलाइज करते फिरना, लोगों के घरों में जासूसियाँ और झांकते फिरना, सिर्फ कहना सीधी बात कहना, सदीदा दीवार जैसी सीधी बात कहना। अल्लाह फिर तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा, तुम्हें हिदायत तक पहुंचा देगा, तुम्हें माफ़ कर देगा तुम्हारे गुनाह, तुमसे जो ज़ाती ज़िंदगी में गलतियाँ हुई ना वो माफ़ कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। और जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात कर गया फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, एक ग्रेड A+ के साथ, डिस्टिंक्शन के साथ, डिस्टिंक्टिव तरीके से वो पास कर गया एग्ज़ाम, रिज़ल्ट वाले दिन उसको वो कामयाबियाँ मिलेंगी जिसकी लोग हसरत करेंगे। इन्ना अरज़नल अमानता, ये 2 बार आयत आई है, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है जो मैं पढ़ने लगी हूँ, सूरत अहज़ाब की आखिरी आयत से समरी एंड करते हैं, बहुत देर भी हो गई है लेकिन इसको सुनाए बगैर बात कंप्लीट नहीं होगी। सूरत हशर में, सूरत हशर की आखिरी आयत है, ये सूरत अहज़ाब की आखिरी आयत है। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाती, अल्लाह ने अमानत अपनी पेश की, तमाम आसमानों पर पेश की, वल अर्ज़ी और ज़मीनों पर पेश की, वल जिबाली और पहाड़ों को कहा कि अल्लाह की अमानत उठा लो, फ़अबैना, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आसमान अपनी सारी बुलंदी के बावजूद उसने कहा कि मैं ये अमानत अदा नहीं कर सकता, अमानत ऐसी चीज़ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राज भी अमानत है। किसी मजलिस में बैठते हो, यहाँ बैठते हो, यहाँ की बात किसी और जगह जाके करोगे, अमानत में ख़यानत हो जाएगी, ये भी अमानत है। आप किसी घर में जाके रहते हो, आपके रिश्तेदार कभी ईदों पर मिलना होता है, आपको नहीं पता उनके घर का क्या सेटअप है, आप उनके घर में देखते हो उन लोगों को आना जाना, उनके बच्चों को देखते हो कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो लिफ्ट भी ले लेती हैं, जहाँ वो वर्किंग प्लेस है वहाँ से वो बॉयज़ आके लिफ्ट भी दे जाते हैं, तो फिर आप उनके घर की प्राइवेसी को इन्वेड करो और जाके उनकी बातें करो, ये भी अमानत है। इसीलिए पहाड़ भी डर गए, इसीलिए आसमान भी डर गए। फ़अबैना अन यहमिलनहा, उन्होंने कहा कि हम अमानत नहीं पहुँचा सकते। किसी का ऐब अमानत है आपके पास, आप पर खुल गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप विकीलीक्स में डाल दें उसको, आप लोगों को बताना शुरू कर दें कि हाँ ये बंदा तो इतना पारसा बनता है, तो इसके बारे में ये सुनो। वह अशफ़क़ना मिनहा, वो बहुत डर गए, शदीद खौफ का शिकार हो गए। शक वाला खौफ कहते हैं जिससे फट जाए ज़मीन। मिनहा वह हमलहल इंसान, इंसान ने कहा मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं अदा कर दूंगा, आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दूंगा, बता दूंगा कि ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है, इस प्लेनेट पर भेजने का मकसद क्या है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, फिर जालिम है, जाहिल है, उसकी सीरियसनेस, उसकी इंटेंसिटी को समझे बगैर उसने कहा कि मैं कर लूँगा। फिर जाहिल है कि समझता नहीं है, जालिम है, फिर उसको अदा नहीं करता। कहा तो सही कि पहुँचा दूँगा, कहा तो सही कि वक्त की पाबंदी कर दूँगा, कहा तो सही कि मैं डिसिप्लिन लाइफ गुजारूंगा, लेकिन नहीं कर सकता, उसके अंदर कमज़ोरियां हैं, तो फिर क्या है, जालिम हो जाता है, जाहिल है, समझा नहीं कितनी बड़ी बात है। कहा हाँ मोहब्बत के जाम में कह दिया कि दावा कर दिया कर जाऊंगा, आई लव यू कहा है तो शादी भी आपसे ही करूंगा, ये पता नहीं है, फिर रुकावटें खड़ी होंगी, फिर भाग जाता है, फिर जालिम और जाहिल बन जाता है। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िकीना, अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं इस बारे में, सबक पर पढ़ फिर सदाकत का, शुजात का, अदालत का। पहले अल्लाह ने क्या कहा, कौलन सदीदा, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इमामत मांगते हो ना, वोट मत मांगो, उसके लिए कशकोल ना उठाओ,
تم وہ کیٹیگری جو اللہ چاہتا ہے پوری کر دو، وہ کوالٹیز وہ کنڈیشنز پوری کر دو، امامت تو تمہیں خود عطا ہو جائے گی. اللہ نے تو ہر کہا ہے ہر کمزور کو میں نے زمین کا وارث بنانا ہی بنانا ہے، ہر مظلوم کو بنانا ہی بنانا ہے. تمہیں تو دنیا کی ہدایت کے لیے ہادی امم بنا کے بھیجا گیا ہے، ان کی تم امت ہو. تو آپ اور میں کہاں بیٹھے ہیں؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ اللہ عذاب میں مبتلا کر دے کس کو؟ منافق مردوں کو اور عورتوں کو، مشرکین مردوں کو اور عورتوں کو. عورتوں کے شرک مختلف، مردوں کا شرک مختلف. مردوں کا شرک ہو سکتا ہے گاڑی ہو، اور عورت کا شرک کیا ہو؟ ڈائمنڈ ہو. مرد کی منافقت کیا ہو سکتا ہے وہ کمپرومائز کر جائے باس کے کہنے پر بہت سی چیزوں کو، اس کی منافقت یہ ہو. اور عورت کی منافقت ہو سکتا ہے ہسبینڈ کی باتوں پر اللہ کے باس سے حکم قربان کر دے اس کی چاہت میں. اس کی منافقت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور اللہ مہربان ہونا چاہتا ہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والے مردوں پر اور عورتوں پر، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سو دس از ویری شارٹ سمری آف سورہ احزاب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.